बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ अहम तरीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो कल फ़ैसला दिया और तारीख़ का मुतनाज़ा तरीन फ़ैसला जो कि तारीख़ के कूड़ेदान में जाएगा, इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी था बल्लेबाज का निशान पर इलेक्शन लड़ना, वो प्लान भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये दोनों निशान छिनने के बाद भी इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और एक तीसरा निशान इमरान खान के पास आ गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उन्होंने कैसे सहूलतकारी की, किसकी सहूलतकारी की, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, बल्कि वीडियो बन गई है। सबूत आपके सामने रखूंगा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। जो ये बल्ले का निशान उन्होंने छीना है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और कैसे चीफ साहब का जो फैसला था वो मुस्तरद कर दिया गया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मुझ समेत बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे, उनका ये मानना था कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कतन नहीं छीना जाएगा। इवन कि मैं खुद अपने व्लॉग के ज़रिए, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम है कि मैं ये बार बार बात कह रहा था कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं लिया जाएगा। बल्कि सिर्फ मैं नहीं, हमारे जो दोस्त हैं, ईसा नकवी हो गए, सदीक जान हो गए, फयाज राजा साहब हो गए, वो सारे इस बात पर मुतफिक थे। वो कहते थे कि एटलीस्ट बल्ले का निशान नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसके लिए बड़ी सॉलिड रीजंस होनी चाहिए। और हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आ गया था, इस फैसले के बाद बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी रहेगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम सारे लोग मिस कर रहे थे, और शायद हम लोग कुछ उम्मीद लगा बैठे थे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि बल्ले का निशान ही ले लें। और उसकी भी एक बड़ी रीज़न है, वो भी मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन एक जो पॉइंट हम मिस कर रहे थे वो ये था कि अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना ही होता तो ये निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिल जाता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर बल्ले का निशान नहीं दिया और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान मिला, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से बल्ले के निशान के पीछे पड़ा रहा पेशावर हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद मुतासरा फरीक ना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अपील तक दायर की, और इस पॉइंट को तो चीफ साहब ने अपने फैसले में ये तहरीर नहीं किया। बहरहाल डिटेल की तरफ मैं मजीद भी आता हूँ, लेकिन ये एक पॉइंट पहले समझ लें। तो इस बात से हमें समझ जाना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन जितना पीछे पड़ा हुआ है और वो बल्ले का निशान नहीं देना चाह रहा, तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाह रहा तो फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कैसे बल्ले का निशान दे सकते थे। और फिर ना सिर्फ कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बल्कि राजा रियाज और फैसल वावडा जो हैं, इन्होंने कोई 5-6 महीने पहले ये कह दिया था कि बल्ले का निशान बैलेट पर नहीं होगा। और ये किसके करीबी हैं, कहाँ पर इनके राब्ते हैं, सबको मालूम है। तो अगर वहां पर ये फैसला हो गया था तो फिर कैसे, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके पीछे पड़ा हुआ था, तो कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हो सकता था कि वो बल्ले का जो निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देते। क्यों? और कल के फैसले के बाद ये चीज़ साबित हो गई कि कैसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो ऑन बोर्ड थे, और वो दोनों सेम पेज के ऊपर चल रहे थे कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना। अब सहूलतकारी यहाँ पर कैसे हुई ये भी आप सुने। चीफ साहब ने बारहा ये रिमार्क्स भी दिए और समात के दौरान भी, और ना सिर्फ इस केस की समात माफ़ कीजिएगा, ना सिर्फ इस केस की समात बल्कि इसके अलावा भी कुछ मुकदमात की समात के दौरान कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये रिमार्क्स जो है वो देते रहे और इस बात का इजहार करते रहे कि एक शख्स को नाअहल करके उसके मुखालिफ को सहूलतकारी फराहम की गई और उसके मुखालिफ को जितवाया गया। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक शख्स को नाअहल कर देते हैं तो उसका जो मुखालिफ उसके साथ जो लड़ रहा है तो वो उसके लिए सहूलतकारी होगी, उसका जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया। और ये चीफ साहब जो हैं वो अपने रिमार्क्स में कहा करते थे ये बात, और कहा करते थे कि जी कि ये जमहूरियत के ऊपर एक तरह से शब खून है जो कि मारा गया, यानी कि वो नवाज शरीफ की तरफ इनडायरेक्टली जो इशारा था वो किया करते थे। अब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद क्या काम किया है वो भी देख लें। इंतखाबात से
ایک ماہ بھی نہیں، بلکہ آج 14 تاریخ ہے تو 8 فروری کا آپ کر لیں تو کوئی 25-26 دن رہ گئے ہیں۔ 26 دن پہلے ایک سیاسی جماعت کو، پوری کی پوری جماعت کو الیکشن سے ہی آؤٹ کر دینا، کیا یہ سہولت کاری نہیں ہے؟ چیف صاحب کے جس طریقے سے وہ جو ریمارکس ہیں، جو خود وہ اقرار کرتے ہیں، ان ریمارکس کے مطابق تو یہ سہولت کاری ہے جو کہ آپ نے فراہم کر دی ہے مخالفین کو، یا ان کو جو عمران خان کے اگینسٹ لڑ رہے تھے۔ اور وہاں پر تو صرف ایک بندے کو نائل کیا گیا تھا نا، نواز شریف کو، اس کی پوری پارٹی تو تھی جس نے الیکشن لڑا تھا۔ آپ نے تو پوری کی پوری جماعت کو ہی باہر کر دیا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دوسری طرف اتنا زیادہ ڈر اور خوف تھا عمران خان کا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی میدان میں نہیں اتارا جا رہا تھا، کہ ہاتھ پاؤں اگر باندھ دیے اور میدان میں یہ آ گیا پھر بھی ہم اس سے ہار جائیں گے، اس لیے اس کو میدان سے ہی باہر کر دو۔ تو یہ بھی دوسری چیز ثابت ہوتی ہے، اور یہ سہولت کاری بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 70s میں یا جو جس طریقے سے وہ انتخابات ہوئے، پاکستان 2 لاکھ ہوا، یا پھر اس کے بعد جو بھٹو صاحب تھے ان کو پھانسی ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں عدالتی قتل اسے قرار دیا گیا، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر وہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ آج 40-50 سال کے بعد جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں کس طریقے سے ہوئیں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ عدالتی قتل ہوا تھا، اور عدالتوں نے یہ سہولت کاری جو تھی وہ اس میں فراہم کی تھی، اور جو جج تھے انہوں نے بعد میں آ کر خود جو اقرار تھا وہ بھی کیا تھا۔ لیکن اب آپ اس وقت سے ڈریں کہ یہ جو فیصلے دیے جا رہے ہیں، یا یہ جو فیصلہ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، آج سے کچھ عرصے بعد جس طرح سے بھٹو صاحب جو تھے ان کی پھانسی بعد میں پروف ہوا کہ عدالتی اس کو قرار دیا گیا کہ وہ عدالتی قتل تھا، اور پھر اس کو سب نے مانا بھی۔ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے اتنا سوشل میڈیا یہ چیزیں نہیں تھیں، لوگوں تک اس طرح سے انفارمیشن نہیں تھی، لیکن ابھی تو سوشل میڈیا بھی ہے۔ لیکن آج سے کچھ عرصے بعد یا کچھ سالوں بعد، 10-20-30 سالوں کے بعد جب یہ چیزیں دوبارہ ڈسکس ہوں گی، جس طرح سے جسٹس منیر یا تاریخ میں لکھی جائیں گی، جس طرح جسٹس منیر کے کردار کو لکھا گیا، تو جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھا جائے گا تو اس میں جو ویڈیو ہے وہ بھی بن چکی ہے اب۔ یعنی کہ آج سے پہلے تو ہم صرف کتابوں میں پڑھا کرتے تھے نا کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے، مستقبل میں کیا ہوگا کہ صرف پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، ویڈیو بھی دیکھی جائے گی، لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ کردار تھے، اور یہ وہ کردار تھے، انہوں نے کیسے ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے ہی باہر کر دیا، اور کیا جو سہولت کاری تھی وہ فراہم کی گئی، اور کس طرح سے سہولت کاری فراہم کی گئی۔ باقاعدہ ویڈیوز، یہ جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، جو کل بلے کا نشان ہوئے سارا دن جو تھی وہ لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی ہے، تو براہ راست بھی لوگوں نے دیکھا، اور مستقبل میں بھی جب یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، لکھی جائیں گی، ہسٹری جب کھولی جائے گی، تو جو نیکسٹ جنریشن ہوگی جنہوں نے ابھی یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں وہ یہ دیکھیں گی۔ اور چیف صاحب پھر آپ کی بھی ویڈیو بن چکی ہے، اور لوگ یہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو سارا کام ہے، اور بقول آپ کے، یہ میں آپ کے ریمارکس کے مطابق بتا رہا ہوں، آپ ہی نے یہ کہا تھا نا کہ ایک شخص کو نااہل اگر کر دیا گیا تو اس کے جو مخالف ہے اس کو تو سہولت کاری فراہم کر دی گئی اور اس کو جتوا دیا گیا، تو آپ تو پوری جماعت کو ہی آپ نے باہر کر دیا، تو کیا یہ سہولت کاری نہیں ہے پھر؟ تو آپ کے ریمارکس کے مطابق آپ نے جو صورت کاری ہے وہ فراہم کی، اور آپ کی ویڈیو بھی بن چکی ہے، اور یہ مستقبل میں جو نیکسٹ جنریشنز ہیں جب وہ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کا یہ ویڈیو بھی وہ دیکھیں گے، اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آج کے ٹائم پر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی گئی ہیں۔ تو یہ جی صورت کاری کے حوالے سے ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، خیر اب اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب کیا لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کا کرنا ہے، جو اب تو سارے امیدوار ہی آزاد ہو گئے ہیں، اور اگر آزاد جیت بھی جاتی ہے لیٹ سے تو ان کو بھی بس پھر پکڑ کر اور کنگ پارٹی بنا دی جائے گی، اور بے شک وہ عمران خان کے نام پر جیت بھی جاتے ہیں لیکن آزاد ہوں گے، تو آزاد تو پھر ادھر ادھر کرنا، ڈسپلن کوئی نہیں ہوگا پارٹی میں، تو یہ ہوتا ہے کہ ڈسپلن ہوتا ہے، آپ اگینسٹ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے، تو وہ ہوں گے ہی آزاد۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، لیکن عوام نہیں مان رہی، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور پی ٹی آئی کا تیسرا انتخابی نشان بھی آ گیا ہے۔ اچھا، اس خبر پر آنے سے پہلے یہ متی اللہ جان صاحب ہیں، ان سے جو اختلاف اور تمام تر چیزیں جو ہم کہتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بڑی زبردست تحریر انہوں نے کل کے فیصلے کے اوپر کی، اور بڑی تنقید کی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ تحریر آپ جو ہے وہ پہلے ضرور سنیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کی کرسی میں ایسا کیا ہے کہ اس پر بیٹھا شخص ایک جرنیل کی سازش ناکام بنا کر
दूसरे जर्नेल की गोद में बैठकर कलकारियां मारकर खुश होता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जनरल मुशर्रफ की तरफ से अपनी बरतरफी का बदला जनरल कियानी की गोद में बैठकर लिया और आइन और सियासत को रुसवा करने वाले साथी जज जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को बजा तौर पर जलीलो रुसवा किया, मगर साथ में जनरल कियानी को मजबूत बनाने के लिए आसिफ जरदारी की हुकूमत और सियासतदानों को सोमोटो इख्तियारात जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आसिफ जरदारी का कसूर इफ्तिखार चौधरी की फौरी बहाली की मुखालफत थी। जनरल कियानी और बहाल शुदा इफ्तिखार चौधरी ने फिर मिलकर सियासतदानों और सिविलियन हुकूमत करप्शन के इल्ज़ामात पर यरगमाल बनाकर रखा। आज भी वही कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। असल मैंने ग्लासेस नहीं पहनी हुई तो कुछ लफ्ज़ मुझे थोड़े से धुंधले लग रहे हैं। आप नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते भी हैं तो उनको मालूम होगा कि मैं ग्लासेस यूज़ करता हूँ, लेकिन वो टूट गई थी तो बनने के लिए दी हैं, तो इंशाल्लाह कल तक जो है वो बन कर आ जाएंगी। तो इस वजह से कुछ लफ्ज़ जो हैं वो थोड़े से धुंधले हो रहे हैं, तो थोड़ा मुझे मसला हो रहा है पढ़ने में। बहरहाल आगे चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान की मखलूत हुकूमत ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को ज़ाती तौर पर और इस मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिसमें साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और बंदयाल टाइप जजों का घिनौना किरदार रहा। मगर अब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा क्या कर रहे हैं? इफ्तिखार चौधरी की तरह मुआवज़ाती बहाली के बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन का सर तश्तरी में पेश किया गया है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और साथी पीसीओ जजिस को इफ्तिखार चौधरी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। वैसे तो ऐसे इस्तेमाल शुदा जजों के साथ जितना भी हुआ वो बहुत कम था, मगर फिर ये हर बहाल शुदा चीफ जस्टिस हर नई एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए सियासतदानों और सियासी जमातों को कमज़ोर करना अपना मजहबी फरीज़ा क्यों समझता है? बहाल शुदा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक लोमड़ी की मानंद इस्टेब्लिशमेंट के बूढ़े शेर के गार तक आसिफ जरदारी और सिविलियन हुकूमत को घेर कर लाया। बिल्कुल इसी तरह बहाल शुदा काजी फ़ाइज़ ईसा भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन के सर को इस्टेब्लिशमेंट का तोहफा समझकर अब इमरान खान, उसकी सियासी जमात और मुल्क की सियासी जमातों के अंदर भी इंजीनियरिंग की राह हमवार कर रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी को भी अपनी शोहरत और अवामी मकबूलियत पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था, जिसका नतीजा इसके बेटे अरसलान के कारनामों की सूरत में सामने आया और कादी फ़ाइज़ ईसा भी उसी रास्ते पर चल निकले हैं। बल्ले के निशान से मुतल्लिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का फैसला एक तरफ इमरान खान और पीटीआई के उस घिनौने प्रोपेगेंडे का बरह रास्त जवाब है जो इनकी हुकूमत में सदारती रेफरेंस के दौरान किया गया, तो दूसरी तरफ एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की साजिश का हिस्सा भी है। एक तीर से दो शिकार हो गए। इमरान खान और इसकी पार्टी के साथ जो हुआ वो इनका अपना किया धरा जरूर था, मगर बतौर सुप्रीम कोर्ट और बतौर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने जिस तरीके से बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस की समाअत की और दुनिया ने बराह रास्त देखा, वो किसी तौर भी ज़ाती रंजिश और इंतकामी जज्बे से मबरा नहीं थी। यानी कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बल्ले का निशान लिया, इसको ये कह रहे हैं जी कि ज़ाती रंजिश और इंतकामी जज्बा था, उसके तहत उन्होंने ये किया। आज का जनरल कियानी और इफ्तिखार चौधरी एक बार फिर आज के जरदारी के दर पर हैं। बल्ले के निशान से मुतल्लिक समाअत में कादी फ़ाइज़ ईसा ने एक जज की बजाय इलेक्शन कमीशन के वकील का किरदार अदा किया। आईने पाकिस्तान के दिफा का हल्फ उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने एक सियासी जमात पीटीआई के आइन पर अमल दरामद में जितनी दिलचस्पी दिखाई, उससे वाज़े तौर पर इंतकाम और ज़ाती रंजिश की हवा आ रही थी, बू आ रही थी, सॉरी। ये वही चीफ जस्टिस थे जो एफआईआर और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी के दिफा में बजा तौर पर आईने पाकिस्तान की शिक और अदलिया की आज़ादी की कवाली करते नहीं थकते थे। और अब जब मुखालफीन का केस सामने आया तो इलेक्शन एक्ट ईसा की बाइबल बन गया। आइन की तशरीह पर अना की तस्कीन हावी हो गई। इजाज़ुल एहसन का इस्तीफ़ा, चंद लापता अफराद का वापस आ जाना, सेक्रेटरी दिफा का, अफवाज पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान को, इस सब से अना की तस्कीन तो हो जाएगी, आइन की तशरीह नहीं। फिर जी आइन की शिक 17 में तंजीम साजी का बुनियादी हक आम शहरी का है, मगर जज साहब के लिए अकबर एस बाबर का पीटीआई का बानी रुकन होना काजी साहब के लिए मुकद्दस वाक़या ठहरा। सियासी जमात के आइन और इलेक्शन एक्ट की
خلاف ورزی تو شاید پی ٹی آئی نے ہی کر رکھی تھی کیونکہ کسی اور پارٹی کے کارکن نے شکایت ہی نہیں کی تھی. واہ قاضی تیرا انصاف. آئین کے آرٹیکل ڈیش پر انتخابات الیکشن ایکٹ حاوی ہو گئی. یہ سب عدالتی انجینئرنگ نہیں تو کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ نیا رخ یا شاید پرانا کیا گل کھلائے گا یہ چیف جسٹس کی کرسی میں؟ ایسا کیا چھپتا ہے جو اسے اسٹیبلشمنٹ کے بھوٹ میں اپنی شکل تلاش کرتے رہنے پر مجبور کرتا رہتا ہے؟ ظالموں قاضی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو یہ جی مطیع اللہ جان صاحب کی تحریر تھی. اس میں اور بہت ساری باتیں بھی انہوں نے کی. بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے سب سے بڑے حامی یہ تھے, انہوں نے بھی کھل کر جو تنقید ہے چیف جسٹس صاحب پر وہ کر دی ہے. دوسری طرف ناظرین بلے کا نشان گیا. عمران خان کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا, رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا. عوام جو ہے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور اس وقت سوشل میڈیا ٹرینڈ آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا ایون کے گراؤنڈ پہ آپ چلے جائیں تو عوام اب یہ پکار رہی ہے کہ اب ہمارا جو انتخابی نشان ہے, اگر ہم سے بلہ لے لیا گیا, بلے باز لے لیا گیا, کوئی مسئلہ نہیں, اب ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے. یعنی کہ عمران خان کی تصویر کو انہوں نے اپنا جو انتخابی نشان ہے وہ بنا لیا ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.